आप सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 59 में। आयत नंबर 59 को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूंगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबद्दल الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. आपका मेरा कंटेंट वीडियो या मुझे सपोर्ट करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से है। अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा। लाइक, सपोर्ट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।